libre ang kaluwasan, grasya na sa Dios, ug naa kang Kristo Jesus. Naa kang Kristo Jesus ang kaluwasan higala. Wala sa imong simbahan, wala sa imong kaugalingon, wala sa imong relihiyon, kundi naa lamang kang Kristo Jesus, naa kang Jesus Christ. Ang Biblia nagingon, Juan 14:6, Jesus nagingon, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, o siya ang kinabuhi. Maangkon nimo ang kamatuoran, maangkon nimo ang kinabuhi, kung naa ka kang Kristo Jesus. Kung imong gidawat siya, na imong manluluwas sa imong kinabuhi igara. Igsoon, siya lang ang namatay sa krus. Ipakamatyan kaniya sa krus, sa sala, sa kadagang sala na atong gibuhat sa atong pagkatao. Dagdag tayo ng sila, higala, dili maihap ang atong sala. Dagdag kitang pagbawakan, dagdag kitang pawalikas, dagdag kitang pagpanawat. Huna-huna, higala, bisan unsa ni mong pagpalingkamot, bisan unsa ni mong paghago sa imong kaugalingon, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Kay si Kristo Jesus lang, siya lang ang dalan, siya lang ang kinabuhi. Bisan kapila ka musimba, bisan kapila ka muampo, bisan kapila pa ka buluhon, bisan kapila pa ka maginulson, walay lain makaluwas, walay lain na mapapasahilo kanimo. Wala, kundi ang ngalan lamang ni Kristo Jesus. Higala ang kinabuhi sa tao.